বৃহস্পতিবার একগুচ্ছ রাজনৈতিক কর্মসূচির পর শুক্রবার জাতীয় গ্রন্থাগারে পা রাখেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কর্মসূচি উপলক্ষে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয় গোটা এলাকা। জাতীয় গ্রন্থাগারে সূর্যাঞ্জলির প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন তিনি। বাংলা তথা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে সূর্যাঞ্জলির প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এদিন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও ছিল এদিন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, রাসবিহারী বসু, ক্ষুদিরাম বসু, চিত্তরঞ্জন দাস সহ বীর সংগ্রামীদের ছবি সম্বলিত গ্যালারির উদ্বোধন করেন তিনি। গ্রন্থাগারের মূল প্রেক্ষাগৃহে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাংলার আবেগের সুর ধরা পড়ল তাঁর গলায়। কথায় কথায় বারবার উঠে এলো সুভাষচন্দ্র বসু ও ক্ষুদিরাম বসুর আত্মত্যাগের কথা। कार्यक्रम की दृष्टि से इसका इवैल्यूएशन संख्या से नहीं किया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि ये कार्यक्रम ये पूरी श्रृंखला की एक कड़ी है जो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं सालगिरह की मनाने के लिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का जो आयोजन हुआ है उसकी श्रृंखला की एक कड़ी है। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। सुभाष बाबू को देश की जनता इतने साल के बाद भी इतने ही प्यार और सम्मान से याद करती है जितना वो जीवित थे और संघर्ष करते थे तब याद करती है। बहुत प्रयास हुआ है कि सुभाष बाबू को भुला दिया जाए, परंतु उनका कर्तृत्व, उनकी देशभक्ति और उनका सर्वोच्च बलिदान शायद कोई कितना भी प्रयास करे, पीढ़ियों तक भारतवासियों के जहन में जस का तस रहने वाला है, जरा भी मुश्किल। और इसीलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है जो कमेटी ये सुनिश्चित करेगी कि सुभाष बाबू का जीवन, इनका कवन और सुभाष बाबू के संस्कार जो देशभक्ति के हमें मिले हैं वो संस्कार को चिरकाल तक न केवल भारत में रहने वाले भारतीय, दुनिया भर में जहां जहां भारतीय बसे हैं वो चिरकाल तक याद करें और उसमें से प्रेरणा लेकर भारत को महान बनाने में अपना योगदान देते रहें। और मैं खास कर देश भर की युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूं कि एक बार सुभाष बाबू के जीवन को आप अचूक पढ़िए, इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ऐसा मेधावी विद्यार्थी जो आईसीएस की परीक्षा में टॉपर कर बाहर आया, उस वक्त पूरे देश के युवा लालायित होते थे, आईसीएस हो भी जाए तो बहुत बड़ी बात है, अंग्रेज सरकार की नौकरी मिलती थी। सुभाष बाबू ने अंग्रेज सरकार की नौकरी ठुकराकर देश की आजादी के संग्राम के साथ झुकना तय किया। वहीं से उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। বক্তব্যের পর তিনটি সাইকেল যাত্রার শুভ সূচনা হয় তার হাত ধরে। জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে সুভাষচন্দ্র বসু, রাসবিহারী বসু ও ক্ষুদিরাম বসু বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে শেষ হবে এই সাইকেল যাত্রা। বঙ্গ সফরের শেষ দিনে জাতীয় গ্রন্থাগারে সূর্যাঞ্জলি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একই সঙ্গে ভাষণে বাংলার সেই সমস্ত শহীদদের অনুসরণ করলেন, স্মৃতিচারণা করলেন যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য স্বার্থত্যাগ করেছেন। আগামী দিনে কিভাবে তারা এগিয়ে যাবেন সেই পরিকল্পনার কথাও শোনালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ক্যামেরায় জয়ন্ত চক্রবর্তীর সঙ্গে সুচারু মিত্র, আর প্লাস নিউজ, কলকাতা।